She's not requesting. ቆይ ላውጋው አንዴ ቆይ ላውጋው ቆይ ፕሊዝ ያ እንትን ብዬላታለሁ ደውዬላታለሁ እመጣለሁ ብላ ነበር ጆይንም አድርጋ ነበር I don't know what happened ቲና ታምራት ነው የሚለው እዛ ቲና ታምራት ቲና ታምራት ጋሪ ሃይ ቲናዬ ሃይ ሰላም እንዴት ነሽ ናችሁ አለን በቪዲዮ አድርጊው አንተ ትልቅ no I can't do that I'm working I thought you are not working today no I work from home I work from home I haven't been meeting in 10 minutes oh really what do you mean you do have that what do you mean wait what do you mean I don't work how do you know no she told me you are in another state she's thinking why you got attitude with me I don't do nothing to you come on Daisy you know we're not I'm not another state you know that why you not telling the truth No, we're from Arizona, right? But I told him you're here. That's what I told him. Okay. Yeah, there's misunderstanding now. So, you know, Talant at the same time, and room most on live ገብተን አልነበር እንዴ? alcoholic ጥያቄው ምንድነው? በመጀመሪያ ደረጃ አንቺና እሷ you got beef for some reason. ፓስፖርቷ ትላንትና ነው የጠፋው እና አንተ ጋር ሎስት ኤንድ ፋውንድ እንትን ኦፊስ ነው ፓስፖርት ሲጠፋብን ፖሊስ ጋር ሄደን ነው ሪፖርት የምናደርገው እኔ ጋር አይደለም ሪፖርት የሚደረገው እኔም ሪፖርት አልተደረገም ኦል ኦፍ ሰደን ትላንትና ነው ምንድነው አቲቲዩድ ይዘሽ የመጣሽው አቲቲዩድ አይደለም አም ወርኪንግ ቲናዬ ላይ ምንድነው ያዙኝ No, I respect you. That's why I accepted you. You know. No, we were waiting for a long time. No, I have over 20 requests. መጥቶልኝ አንተን ብቻ ጋር ነው የመጣሁት። እሺ እሱን respect. ነግሬሽ ነው ሂጂ ሌላ ቦታ መሄድ ትችያለሽ ከፈለግሽ። ቲናዬ ቆይ አንዴ ዮኒ እኛ አሁን ቲናዬ ሰላም እንዲወርድ ነው ፕሊዝ እሺ እሱም እየጠበቀሽ ነበረ ይሄ ሁሉ ህዝብ ቁጭ ብለን እኔም እንቅልፍ ሳልተኛ ለሊቱን ዮኒም ሳይተኛ ቁጭ ብለን ሰላም እንዲወርድ ነው በቃ ዳኛው needs to calm down first I don't and scare ካደረጋችሁኝ ይወጣልኝ I don't have to explain my life This is my life, my daughter and my life. I don't need to bring it to outside. No, ልጅሽማ አንቺ መፍትሄ ስላልሰጠሻት ነው እኛ ጋር የመጣች Oh, really? After 21 years አንተ ጋር መጣች? እሺ what's wrong with Daisy? Daisy, you know I love you. Listen to me, please. እኔ ላውራ አንድ ጊዜ ዮኒ ቁጭ ብሎ ዮኒ እስካሁን ድረስ እሷን ራሱ ዴዚን ራሱ በጣም እንትን እያላት ነበረ እናትሽ ማክበር አለበት ልጁም ስላንቺ he's got your back በጣም ብዙ ሲያወራልሽ ነበር እና አሁን መተሽ ፕሊዝ እንደ ሚስ አንደርስታንዲንግ ሊሆን ይችላል he's got your back አሁን እሱ የሚፈልገው እኔም የምፈልገው ሁላችንም ሰላም እንዲመጣ ነው at the end of the day you are you know እናትና ልጅ ናችሁ ስለዚህ ጀንወን የሆነ ነገር ነው ይዘን የመጣ ነው ሰላም እንዲወርድ ነው እዚህ ጋር ያንቺን ጎራ ይዘው የእሷን እንትን ብለው ከዘርም ጋር ሊያገናኙት የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ at the end of the day you guys are family let's fix this I know እና በጥሩ መንፈስ ነው እና እዚህ ጋር ጥሩ ነገር ይዞ ነው የመጣው ስለዚህ you know እኛም ደግሞ ያንን ነው የምንፈልገው እሺ no problem ግን ይሄ እኮ የኔና የሷ ፋሚሊ እሺ ነው ብዙ ነገር ቤታችን የምፈጣው ለምን ረሻ አክስትሽም አውርቻታለሁ የሷን አክስቷን ሳውራት ፕሊዝ የራሷን ላይፍ ዴዚ መኖር ትፈልጋለች እና ማንንም ያዛት አንዴ ልጨርስና መናገር ትችያለሽ አይደል ገና ከመጀመሪያ አፋፋት ላይ ምንድነው ያለችው መኖር ትፈልጋለች በራሷ ላይፍ የራሷን ህይወት መኖር ትፈልጋለች ስለዚህ አሁን አፓርትመንት ልትከራይ ስትል አንቺ ምንድነው ያረክሽው ለዛ ሴትዮ ደውለሽ ትሬት ናረክሻል ልጄን ትወስጂብኛለሽ ኪድናፕ አረክሽ ብዬ ደውዬ አሲዝሻለሁ ብለሻል አይደል አላልኳትም I have a voicemail that's a lie because the lady herself ደውላ
ዴዚን እኔ አይ ዶንት ሰብ ሊስ ነቻለሁ ሰብ ሊስ ማድረግ አልችልም ግን ስራው ክፍት ነው ቮይስ ሜል አለኝ ክፍት ነው ስራውን ትስራ ስትል ከዚህ 1 hour ማን ነው እየነዳት የሚሄደው ኤቭሪ ዴይ ዌር ባልቲሞር ከባልቲሞር ዲሲ ማን ነው የሚመላለሰው ለዛ አይነት ስራ ደግሞ እዚህ ቅርባችን ክሎስ አለ ብለን የተሰረዘው አሁንም ቢሆን ሌላው ያላትን እኛውን እንገኝንለት this is just a normal family issue no what is the big deal okay the other big deal I will talk to you about ያንቺ እህት ልትወት ወይ ማክስቷ የሷ አክስት አንቺ በጥሩ ዴዚን እያየሻት እንዳልሆነ በጥሩ እንዳልሆነ oh my god okay ዴዚ አክስት አጎት ዲፍረንሱን አታውቅም ዜማ የምትለውን ዘመዴ ነች አክስቴ ልጅ ትላለች ዜማን I never seen her ዜማ ዱርዬ ስምታበላሻት ልጅ እንደሆነች ነው የማውቀው ኦንላይን ሜላትን I don't know her she's messed up ማረጉት ግን እህቶቼ አክስቶቼ እያለች ለህዝብ ትናገራለች that's not right okay ከማን ጋር ነው አሁን የምትኖረው 100% my family my sisters brothers never talk to anyone on media they don't go on media they all work ለገቨርንመንት ነው የሚሰሩት እንደዚህ አይነት ነገር ጊዜ የላቸውም I know you didn't talk so maybe she brought somebody on the soccer እህቴ ነች አክስቴ he's saying like that's not your aunt Daisy she's not No, Mariaman, Yoni Mariaman. Who talked to him? Man. Mariaman. I swear to God. I swear to God. Tell me who talked to him. Give me the name. I'm not going to tell you. No. That's it. That's not true then. Why are you hiding? I don't want to bring our family to the... Oh, really? You already did. You already did, Daisy. So, okay, let me ask you. No, I mean our other family. No, you already did. ልጠይቅሽ አንድ ነገር የእሷ የራሷን ላይፍ ለመምራት ምኑ ነው ለአንቺ የሚከብድሽ She's my daughter. I don't want ማንም ዝምብ እንትን ባለጌ እናቷን የሚሰድብ ሀገር የሚሰድብ ዘር የሚያስተምራት that's not I worked for ዴዚን አገሯን ህዝቧን አክብራ እንድትኖር ራሱ ሰክሰስፉል ሆና እናቷንም እንድትጦር ህዝቡን እንድትጦር ነው አሳድጌ አድርጌ ያሳደኳት መጥፎ ሰው በያውም እኔ ዴዚን አላፈቅራትም አንተ ራስህ አይደለህም እንዴ ልታስቀርቀው ዴዚ ቢኮዝ Can we stop talking? Finish. I'm a good listener. Let her talk. But this is not about love, though. This is not about love. Like, Daisy, let her finish. It's okay. Let her talk. Love is the problem. Because your love is what caused all this. Daisy, please listen. It's good for you. Let her talk, and I got an answer. Keep talking. See, the guy himself. You were ሽማግሌ ሆነ ስታስታርቅ እንደማያፈቅራትም እንደማይሆነ ሽምግልና ገብተህ አንተ ራስህ አንዴ ደና ተገላገልን ከሱ ስንል መልስ አስገናኝ አስታርቀሃቸዋል ልጁ እንደማያፈቅራት እንደ ዱርዬ እንደሆነ ያወቅ አስታረካቸው that's not right I didn't accept I mean appreciate that time በጣም አዝኜብህ ነበር ግን it's okay አንተ just media life ነው maybe temporary ነው ብለ ይሆናል ግን ልጁ ዴዚን አላፈቅራትም ላፈቅራትም አልችልም በህይወቴ ብሎ ዩቲዩብ ላይ ሰቅሎታል እኔ ፈልጌ እንትን ላይ ፖስት አድርገዋለሁ ዛሬ ህዝብ እንዲሰማው ማንኛው እናት ነው ያም ሲንግል ማም ሆኖ ያሳደጋት ልጅ ለእንደዚህ አይነት ሰው ሂጂ ጉርላክ ብሎ የሚሄደው እኔን እኮ ትላንት ወጥቶ ለ21 ዓመት ያበላሻትን ትክሰስሽ ነው ምናምን ነገር አለ የት እሱ 5 months ago ኦንላይን ስክሪን ለብሶ ገብቶ መልኩን አሳምሮ አላናገራት ሴት 1 ዓመት ሆነሽ ላደረገችና ዳይፐር ስላደረገች ነው ከሳሻት የሚለው እንደዚህ አይነት ደደብ ጭንቅላት የሌለው ሰው እንዴት ብለን ነው ልጅን ውሰድ የምትለው ያም ሌላ ሀገር ወስዶ ማትመለስበት ደረጃ ልትሆን የምትችልበት ጥገኛ የሚኖር አዳፕት ሆኖ የሚኖር ልጅ he never you don't have to bring up his personal life የሰባተኛ ክፍል ተማሪ አንድ ነገር there's no one thing good thing እኔ እንደሱ ብዬ አክሴፕት አላደርግም ልጅ ከፈቀደች ግን ካፈቀረችው that's good I will support her still ሚስቴክም ቢሆን ሰርታ ቀበላታለሁ አሁንም ቢሆን እኮ next life ስትሄድም እኔ ባካፋላል ሁሉም ነገ ይዘ next year ስትረሳ እሷ ብቻውን ስታለቅስ እኔ ነኝ መቀበላት እኔ ነኝ for the rest of her life እኔ ከማንኛውንም ሰው አፍቅራ ብትመጣ ደስታዬ ነው ጊዜዋ ነው አሁን ደግሞ ይዛቸዋት አትበል ከ18 ሆና መውጣት ትችል ነበር she knows what's good for her she knows what's the best for her she stayed Daisy drives brand new 24 brand new car እየነዳች ነው last year ኢትዮጵያ ሄድ ነው ጋራጅ አቁመ ነው ምንም የጎደለባት ነገር የለም ልጅቷ ሃፒ ነች አንዳንዴ ጨውባታለሁ that's just ጥሩ ልጅ ለማሳደግ
ዝም ብለህ አይደለም። it takes a lot of work ገርፈህም ቆንጥጠህም ስንት ነገር ነው አዲስ አበባ የምናድገው። ተደብድበን ተገርፈን ምን ብለን ነው ትምህርት ቤት ጨርሰን የምንወጣው የምንማረው? ፋሚሊ እሱንም ቢሆን ተመስገን ብለን እንደገና መጦር እንጀምራለን። እሷ ገና የጮኩባትን የዛሬ 6 ዓመት 4 ዓመት እያመጣች እሱ ደግሞ አሁን በቅርብ ሲያነጋግራት ሮንግ ቲንግ ምልህ ብዙ ነገር ማውራት አልፈልግም ነገሩ ዳት ሞመንት እሱ እየቀረጸ ነበረ ድምጼን። እሱ የሚወዳት ከሆነ እንደዛ አይነት ነገር ለምን ይሰጣት ኤክስፖዝ ያደርጋታል ሚዲያ ላይ? ለምንስ እኔን ቴክስት እያደረገ ቮይስ እየላከ አንቺ ባልጌ አንቺ አሮጊት ልጅሽ ነው ስጄ እንዳርጌ ለአማራ ወረውራታለሁ ኦሮሞን ገና እንደፋዋለን ምናምን እንደዚህ አይነት ሰው እንዴት ነው ልጅን ጎፎርት ምላት እንዴ? ምነካ I just want the best for my daughter. That's it. አሁንም ቢሆን ነገም አልለቅም። I'm gonna go look after her. እስከመሞት ድረስ I'll take care of you, Daisy, until I die. You know I love you. I know you're in love. And you know, I understand you're in the age where we've been through that. But I don't want you to make a mistake in the worst place because you may never survive. Sometimes. No. Daisy? No. If you don't want to be completely honest with people, I don't think you should talk. I mean, if you don't want to see what you did as well, then, you know, like I have a right to do anything I want. Okay. That's good. That's fine. Daisy, it's okay. Take your time. If you love him, it's your choice. I will support you, but do it the right way. Not like you just saw him 5 months on the screen, TikTok. You don't risk your entire life to go see him. Okay, Gin, Mom, listen, this is not about Jinjana or Fikr. I want freedom, that's all I'm saying. Like, this is this. We should stop making this about relationship. Okay. It's not. Daisy, you know, I work even last year. Let's forget about everything. Last year, when you were 1 year we were in Ethiopia, but the year before that, you were 19. I was working 2 jobs. You're open 24 hours. You have a car. You have the entire home. You could have done anything. Why wouldn't you run away then if nothing is good for you? What do you mean? It's not like she was saying that she was working 2 jobs. Yeah. You were at home by yourself. Yeah, I'm just doing social media. She said, if you want to run away, why don't you do it at the time? I did not run away. I mean, the thing is, yes, I ran away, but that's my decision. Again, it's my decision. She has no reason. Okay, so what I was saying is... አንዴ ቲና ተረድቼሻለሁ። ሀት ሆነሽ የመጣሽበት ነገር ብዙ ሰዎች አማክረውሽ ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ ግን አንቺን ስከላከል ነበር ልንገርሽ። ገባኝ። እኔ ይኸውልሽ እኔ አንቺን እዚህ ሆኜ ስከላከል ነበር። እናቷን ዲስስፔክት እያደረገ ልጇን ማፍቀር አይችልም እያሉ ስከራከርልሽ ነበር። አትሰሚን የመጣሽው ገባሽ? ሀት ሆነሽ የመጣሽው ሌላ ነገር ብለው ነው። አሁን ልክ ነሽ። አሁን እንደማለት አንዴ አዳመጥኩሽ አይደል እንዴ? አዳምጪኛ። ኢንታየር ታይምስ አዳምጥሽ ነበር። እንደ እናት ያሰብሽው አሁን የምትይው ነገር ስህተት የለው። ስህተት አላየሁበትም። አሁን የምትይው ጥሩ ነገር ነው የምትመኝላት፣ ጥሩ ነገር ነው የምታደርግላት። የስ ይሄን እስማማል። 2024 do you have a car? 2024 ቆይ ዴዚን ነው የምጠይቃት። አንዴ ቲና do you have a car? 2024 brand new 2024 car? Yes, I did. Yeah, I did. Oh, yeah. Okay, you do have that. So one thing I don't understand, some of the other people saying that she makes you starve to death. That's what they were saying. Listen, this is people like... She didn't say, Daisy didn't say that. But the other people were saying that Daisy was starving to death, but you drive in 2024 a brand new car. And let me add something for you, Daisy. You know this is the honest in God's name. You know you have a cross on your neck, and there is a reason for that. You don't lie. Daisy, she eats like even very best diet. Like the fridge is full of organic food, the drink, everything selective. I work very little job, but it takes like almost 24 hours overnight, and then I come back 1 hour
and I get ready. I go back another 10 hours, 11. That's how I lived for almost. So okay, did I deny that? No. I'm sorry. Did I deny that? That's what I'm saying. What does this have to like? No, let me ask you, Daisy. Is your mom a hard worker? Yes, she is. Yeah. Okay. If she's a hard worker, why she does that for? For you and her, right? Well, yeah, yes, yeah, of course. Okay. That's the case. The reason you guys are here because of this man, right? No, it's not. It's not just about him. This isn't just about like love. Like, it's not. Because there was no problem before that, though. I had no freedom. Freedom? What's freedom? Mom, I had no freedom. Okay, I think one thing. No freedom. Explain freedom to me. Explain freedom. I mean, Mom, I respect you, but you have to understand you are forcing me to do social media. Let her talk. Tina, please let her talk. Yes. Let baby talk, okay? Just listen to her for a minute. I'm going to mute you for a second, okay? Let her talk. Let me just say, I'm the one, I'll say I'm the one, yeah, I started getting known on TikTok, like, you know, the side Ayajibo, like, I started getting known on TikTok, right? Mm-hmm. So, yeah, I asked my mom, yeah, let's go to Ethiopia, maybe I could do business, you know, things like that. We stayed there 7 months. After 7 months, I was depressed. I was not okay. I didn't want to do social media anymore. Like, I was physically tired of it, and I was begging my mom. I said, can we go back? Can I go back to school? Can I do this? She said, and Mom, you know I respect you, but you told me I need to be rich and famous, have money for college, like, you know, I need that things, and then I go back to school. So as a 20-year-old, yeah, I came back by myself. And I have the right to. But the first thing is what I'm going to ask you. You ask your mom to go to Ethiopia with her. You want to do YouTube. You want to be famous, right? You are the one. Like, no, because we go as vacation sometimes. Like, we went 2023. We went 20, like, we... Yeah, I understand. But as you say now, from what you said, you told us, you want to go to Ethiopia, you want to do YouTube, you want to do social media, you want to be famous. And your mom support you with that. She went with you. Yeah. You become famous. Now you get bored. You change your mind. Well, yeah, right? Because I wanted to focus on school. That's why. I understand, but the first thing she was saying that before you got famous, she wanted that for you, right? She wants you to focus she's on always school, wanted right? that for me. But to change your mind. Every time you change your mind, she doesn't have to accept sometimes. She gotta say something about it, right? Well, yeah, but so what? Like, so you're saying that I should have stayed there, or what? No, you guys should talk about. I know you begged her, but the first he said that I want to be famous, I want to make money, I want to do my own thing. So she fulfilled your dream. She went with you. You start that, you get bored. You are the one get bored, not her. She was following what you said. Now you change your mind and she has to do that again. So she has to rethink what you said. She has to start again. Yeah, but I have that right as an adult. Like, if I want to come back and go back to school, I can. Like, you know, that's that. But you should be like, I apologize, Mom. I'm sorry. I told this what my future was. Unfortunately, I don't want this no more. I want to do school, but I apologize. That should count because she followed. No, I am sorry. You know what I mean? Tina, she said, I'm sorry for that. Do you accept her apology for it? Tina, ይቅርታ እያለች ነው። አንሚዩት አድርጊው። ክሊክ ስታደርጊው የሚዩቱን በተን ክሊክ አድርጊው። ማይክሮፎን የሚለው አንሚዩት ያደርግሻል። ፕሮፋይልሽን ክሊክ አድርጊው። ኦኬ ይቅርታ ያንን ማድረግ አልነበረብኝም እያለች ነው። Okay, so what happened is just a couple things to go back clear ለማድረግ እቺ ሜላት የሚሉት ብዙ ነገር እየተረጎመች ውሸት ታወራለች። በጣም እሷ ነች ቢያበላሽቻት። I think wrong interpreter ቀጥራለች ይዛለች እና ያላለችውን የቀጠለች ታወራለች እና ያ ስለምግቡ ዴዚ ቅድም ስትጠይቃት I have not ፍሪጁ ሙሉ ነው 24/7 she eats a good meal ምናምን እያልኩ ስል
አንተ እና ምግብ የለም ምናምን ስትላት I have not denied that አለች። አየህ እሱን አላለችም። that's clear ያድርግ። አሁን ምግብ ችግር የለም ማለት ነው። Yeah, you don't got food problem, right? ሰውነቷንም ተመልከት። You can tell about her body too, of course. የተራበች ልጅ አትመስልም። She goes to gym every day to lose, even to watch her diet. She perfect. Daisy has no issue. I think, believe me, go get married ብላት እሱን ነው መሰለኝ ፍሪደም ፈልገው የምትለው። I see. Okay, that part እሱን እናጥራው። I think እሱ ነው ምን እናደርግ መሰለሽ? ቆይ ቲና I know የእናት ፍራስትሬሽን አሁን አንደርስታንድ አድርጌያለሁ። መጀመሪያ ሚስ አንደርስቱድ ተደራርገናል። ግን አሁን ባለው ነገር የምነግርሽ ምንድን ነው አሁን ምን ማድረግ ይቻላል? እሷ ያንቺ እንደ እናት ከአንቺ ነው መስማት የምፈልገውና ያንቺን ነገር ሰምቼ ሌላ ነገር ማድረግ አለብኝ። እሺ እሱን ከመመለሴ በፊት 30 ሰከንድ ስለ ትምህርቷ እና ኢትዮጵያ ስንሄድ እኔ I didn't know she wanted to go so bad so I left with her and then እዛ ስንደርስ I didn't know already famous ሆናለች። Okay. እና our plan was እዛ ስንደርስ ሙዚቃ ቀርጸን 3 ዘፈን ቀርጸን ተመልሰን መተን ቶር ልናደርግ ነበረ US ውስጥ US ፕላናችን እሱ that was the plan. Daisy, the reason I'm speaking English is for you. Most hopefully ብዙዎቻችሁ የምትመለከቱ 23,000 ሰዎች I hope ለእኛ ንገሪንና ከዛ እኔ እነግራታለሁ። Don't worry. ለሌሎቹ እና so planaችን there was only record song and they come back here because I knew already እዚህ US ውስጥ ፌመስ ሆናለች እና በቃ ብዙ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሲጠይቀኝ ስለነበር ሄደን ዘፈን ቀርተን መተን ቶር ልናደርግ ነበር ፕላን። እዛ ስንደርስ አንኤክስፔክትድ እንትን ደረሰኝ። ኤርፖርት ሁሉ ምድረ ማን እንደነገራቸው አላውቅም። ምድረ ካሜራ ፓፓራሲው ምኑ እየተከተሉን በቃ እንትኑ በዛ እና የኛን እንትን ብዙ ሰው ደግሞ ኮንታክት እያደረገኝ አድቨርታይዝመንት ምናምን ሲሉ እኔ ደግሞ ኦኬ ሌትስ ሆልድ ኦን ደ ሙዚቃውን ሆልድ እናድርገውና ሞር አዲስ አበባ ውስጥ እንትን ትሁን ፖፑላር ከሆነች ይጠቅመናል ብዬ እሱ ላይ አተኮርን እና a few months wasted እና Daisy 3 months የተባለው it turned out to be like by the time we started recording the music it was like 6 months passed by already 6 ወር አልፏል መዘፈኑ ስንጀምር እና እሷ by that time she's already fed up with everything to famousነቱን አሰለቻት ብትሄድ ሁሉም ሰው አይወዳትም አንዳንድ ሰው ይሳደባል አንዳንድ ደግሞ ከሷ ጋር ፎቶ ለመንሳት ወንበር ይወረውርባታል ይመታታል መኪና ሁሉ አልፈው ሄደው ተመልሳ መታ የገጨቻት ሴትዮ አለች እና በጣም ዴዚ ተናዳ እንክሰስ ምናምን ስንነው ከዚያ ሀገር ማንን ከሰሰው ልንረዳ መተን እንደገና እንዴት doesn't make sense እላታለሁ እንደዚህ 2-3 times በየሬስቶራንት ሁሉ ሊመርዟት ብዙ ጊዜ ብርጭቆ ውስጥ ጠርሙስ ከተይ ሰጣታል ምናምን እና she said mom what are you waiting for they trying to poison me wrong people ምናምን ስትል okay ካም በኋላ ጥሩ ቦታ እየሄድን እንበላለን እና ምናምንበት እሱ ነው እኔ ራሴ I'm learning to be famous I didn't know what to do እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገብቻ አላውቅም ትክክል እንደውም thanks to መንሱር እሱ ብዙ ነገር እነሱ አንዳንድ ታዋቂ ሰዎች ረድተውን እነሞን ቤታቸው ያበሰሉ የጠሩ እንደሱ ነው ሞር ኢንጆይ ያደረገው ሴፍ የሆነችው እና ከዛ ላስት ሚኒት ላይ I told her be patient we're gonna go but የመጣንበት አላማ ዘፈኑን መቅረጽ ነው እሱን እኮ ብያለሁ ያ ኦሮምኛው አለቀ አማርኛው እና ትግሬኛውን እየሰራን እኔ ፕሮዲዩሰሮች ምኖች እየተነጋገርን ሳለን አንድ ቀን መለሳለኝ she's gone and she was gone like that gone baby. Okay mom now what everybody wants is peace. I want peace, right? You want it too? Peace. Don't worry, we will be fine, you know. So Tina, what can we do? What is the solution? Let me ask you mom. Wait Daisy, ምንድነው solution የምትይው? Daisy, I know you want to be married. I think is that what it is? I want clear argument. I'm 20 years old. Okay, then what do you want from me? You tell me. And me, I think. I want. You see, your mom is asking Daisy. Your mom is asking. Okay, number one. Tell me what you want. Number one, like I want him to apologize. He will apologize to you.
ላላልኩም ችግሩ እሱ ነው። Can he, if I bring him up, can he apologize to you? He apologized many times and the next day አንቺ አሮጊት ገና ልጅሽን እንዲያርጌ ልካታለሁ። Yeah, mom. No, yes, apologize doesn't mean anything. Mom, God forgives everybody, right? It's not about that, but my thing is, Daisy, let me tell you something. No, it doesn't matter. He should not disrespect you, Mom. Okay, Ishi, we understand that. We've said that this entire life. Okay, let me ask you. Did he say it one time or he did it again and again? Tell me this. I don't know what happened. I don't know what happens between her and him. I know she says things to him. He says things to her. She says, oh, he did this with his sister. He says this to her. This. It's both of them. It's both of them. Listen, Mom, listen. Can I talk, please, Mom? Please. Okay, let her talk, Tina, for 1 minute, please. It's like, I know you're my mom. You should never be disrespected by anyone. Thank you. For social media, I don't know these people. I don't know who says things to you. That's not my problem. I can't control people say things to me, but I know it's not your fault. But I'm saying, yes, I know you guys said like things to each other. You said this, you reported him to this, he did this to you. Both of you guys are like this. So I want him to apologize to you. So I'm asking you, can he come up and apologize to you? Is this a friendship or a marriage plan? Does that matter? No, it does matter. If he's gonna be As a mother, it matters, Daisy. It matters to It me. does matter. That's your mother. It matters to her. yeah, if it is just friendship, immediate friendship, She's go a ahead. mother. Of course. Absolutely, she need to know. Yeah, if it is a marriage, it's not only me. የኢትዮጵያ ሕዝብ ማወቅ ይፈልጋል. People want to know. Nobody's married. Mom, I'm not As a married. mother, I'm not married. I'm not married. I don't know why we're talking about marriage. I'm not married. You're on that road, and I want you to focus on getting to know a Okay. better person, or take time to look. You saw him on the screen. There are many TikTokers you saw, and when we went, Okay, why don't you like him again? Sorry. it doesn't matter. Like before, before the like everything that happened. Why didn't ሌላ you like him? እባክሽ ብዙ ነገር አትጻፊ ከስር ምንም የሚጠቅም Yeah, please, Milad, please don't say anything to my Andy, mom from now on, Can you please. tell Mela to stop Please. writing? በጣም ባለጌ ነው። ሜላት እባክሽ Okay. የማይረባ ነገር አትጻፊ። ምንድን ነው Focus on me. የምትጠቀሚ? It's my የአንቺ ልጅ አይደለች አይደል እንዴ? ምንድን ነው በዚህ ደረጃ ያዙኝ ልቀቁኝ የምትይው? ሜላት that's not right። በእናትና በልጅ መካከልማ መግባት የለብሽም ሜላት። እንዴ ይደብራል እኮ የምትጽፊውን ነገር ሺህ ጊዜ ላልፍሽ ሞከርኩ። በእናትና በልጅ Milad, መካከል please. አንቺ ምን ይመለከትሻል? Please stop disrespecting. እናቷን ለመስደብ ብዙ ነገር የምታደርጊው ኧረ አይነፋም። ኖ ብሎክ እንዳታረጓል ሞዴሬተር ብሎክ እንዳታረጓል። ግን ሜላት በዚህ ነገር መግባት የለብሽም። የሚመለከት እናትና ልጅ ናቸው። እናትና ልጅ ይነጋገር። አንቺ ገብተሽ ከነሱ በላይ አውቃለሁ ማለት ዳትስ ኖት ራይት። Yes, yeah, she's not right. Okay. የዴዚን ባንክ አካውንት ወደዛው አዙራለች እሷ ሴትዮ። በእሱን ተበሳጭታ ነው ጉዳት አውቆባት ነው ባለ Mom. Daisy, okay, promise me if you want me to accept him, don't travel sometime soon. You planning to go? That I have a problem with that. ኢትዮጵያ ሕዝብ እዚህ ያደረሱሽ እነሱ ናቸው። እሱ ኢትዮጵያን ሕዝብ እንድትጠይ ነው ያደረገው። ኢትዮጵያ እኔ ዴዚ ከኔ ጋር እስከሆነች ድረስ ኤርትራ፣ ኦሮሞ፣ ጉራጌ፣ ትግራይ ብላ አታውቅም። ሁሉንም ኢትዮጵያ ብላ ነው። ከሱ ጋር መጀመር ስትጀምር ቀኑ ሙሉ ስልክ ላይ ያውላታል መሰለኝ። ኢትዮጵያ እንድትጠላ አደረጋት። የኢትዮጵያ ዘፈን እንዳዘፍኝ አላት፣ ኦሮሞ እንዳዘፍኝ አላት እና በሙሉ ዲሊት አደረገው። ዘፈኗን ሁሉ አስቀራት። ዘፈን አልፈልግም ማለት ነው። ቆይ ምን አረግ መሰለሽ እናቷን ቆይ ቲና ያለችው እውነት መሆኑና አለመሆኑን ፔጇ ላይ የዴዚ ፔጅ ላይ ገባና የአማርኛ ዘፈኖች የምን ዘፈኖች ከጠፉ የኦሮምኛ ዘፈኖች ምናምን የጉራጌኛ ከጠፉ we got a problem. Daisy, what I'm saying is, I'm going to check on your page. Tina, Andy, I'm going to check on your page. If you delete Amharic music, if you delete Oromo music, if you delete Gurago music, then there's an issue.
he's doing. Wait, What are let me you tell you guys talking about? I don't understand. Like, this is, I asked a question. I said, can he come up and apologize? I don't know what we're talking about, tribes Okay, and let stuff. me I don't explain what she understand. was saying. Let me እንደዚህ explain what she was በቀላሉ እንደዚህ Mom, በቀላሉ listen, አንላቀቅም። listen, Tina, wait, can we wait for a minute. Tina, wait for a minute. Let me explain to Daisy. Daisy, after she's with him, she used to love all Ethiopian with no differences. Your mom said that. She used to love Ethiopia with no differences. She play all kind of music. She get along with everybody. Once she start with him, he is not doing any kind of other music. Don't get along with a lot of them, except his own. That's what she was saying. No, I want to just say something. See, this is, that's a lie. Okay. Because I remember, like, see, I don't want to expose my mother to, like, That's the truth, Daisy. Okay. listen, I don't need to, Go check her. Hold on, Daisy. Go check her TikTok, and then he deleted everything. He has a control of that. Let me check. I'm I'm gonna gonna check real quick. Give me 1 second. The YouTube account. She has no access on that. She lost that access. Okay. But I'm talking about. I'm gonna so do it right can I here. bring him up so he can apologize to you? That's my question. No, it's not about the what? first. We gotta fix something real quick before he come up. Yeah. Give me 1 second. I mean, these No, are no, just no, no, no. lies, and I don't want to expose my mother. want Like, I don't want to say anything more about my mom. Like, No, it's not it will about just be. Daisy. You are not listening to me, please. Let me check something real quick, and I'll let you know. I will understand what you were talking about. Don't worry about it. I'm gonna check everything here real quick. Now. Yeah, check. You used to play with Amharic music. You used to play with Orominya music. You used to play with. What does that matter? If someone wants to use Tigrinya music, go play that. Like, what are we talking about? This is. Wait, can you listen for a minute? Let me check. No, this is Amarinya. Yolish. Tina, አንዴ ልንገርሽ። ይኸውልሽ this is Amarinya. One. በጎንደር ነው የምጨፍረው። አንድ ድሊት ተደርጓል ብለሻል። አንዴ እሱን አይደለም ቲክታክ አድርገው። ይሄ ደግሞ ሌላ ሚውዚክ ነው። አንዴ ቆይ ቲና አንዴ ፕሊዝ። ይሄ አማርኛ ነው። ቆይ አንዴ ፕሊዝ። ያልሽውን ነገር እዚሁ መነጋገር ስላለብን ነው። No, you're doing a wrong thing. That's not what it is. This is what you said, right? No, listen, that's you, the TikTok account. ይሄ አማርኛ አይደለም። Listen again. You're taking a wrong thing. እሱን አይደለም የምናወራው። እሱ ድሮ የተቀረጸ ነው ከኔ በፊት። No, it's not. Okay, listen. ቲክቶክ አካውንቷን ቼክ ካደረግ ብዙ ሰዎች ስንት መቶ ሺህ ብር የከፈሉበት አድቨርታይዝመንት ገብቶ ዲሊት አድርጎታል። እሱን ጠይቃት። why she deleted it? Okay, I'm gonna ask you, Daisy. He deleted the one you promoted with other ones. A lot of views you have. He deleted some of your music, right? What happened? Who deleted my music? What? No. The advertisements on your TikTok, what happened to them? Does this have to do what? So if I Can you answer like directly, please? Daisy, can you answer directly, please? Yes, I will. Yeah. Okay, she's So asking you're a question. asking me. Okay, let me ask you. There is an advertisement you did. Yes. And you posted on your TikTok. What happened to those videos? Can you explain that, please? There was two advertisement videos. Yes, I deleted it because I didn't. Tina, can you stop, please? Wait, let her answer. Okay. Thank you. Go ahead. There was two. Like, I don't know why this is getting brought up. Like, it has nothing to do with anything. Answer the question, please. Okay, there was two advertisements on my TikTok for like two business promotions by Ethiopia. I deleted it because I didn't like the way I looked in them. Why does anybody care? I mean, they paid for you, right? No. We posted them on YouTube. Like, we did a lot of things for them. They were on YouTube as well. We didn't have to post them on YouTube. We posted them on YouTube. They were on my page for like a month, like a month. It was on I didn't post it like back to back and then delete it. I didn't do that. No. Daisy, the point is, does he have access to your account? Is he the Yes, one he does making have you an account. I'm delete the one it? who deleted it. I deleted it. Me. So he didn't tell you to delete, like any of your Winnie, what videos? is this Wishatam? Like, this is...
No, because I'm really about to expose. Like, I don't want to expose her, but like, it's. So how does she know then? I mean, the way you look, you posted for a month. She's lying. She's a liar. Period. The whole family knows she's a liar. It's like, come on. She told you I take medication yesterday. Is that right? Mm-hmm. Why'd she tell you that? You ask her. She told me that. That's Mom, why. Why did you tell him that I take medication? Why'd you tell him that when that's a lie? Why'd you tell him that? Why'd you take my passport yesterday? Why are you stalking me? Yes, you're my mom, but you need to chill. I deleted my post. Why do you guys care if I delete something on my profile? What does that have to do with any of you? My mom does not like Alex because he's Tigray. That's it. She doesn't care. She said, oh yeah, go marry, go date someone, go out with some boys in America. Why do I care about political things? Why? Love is love. That's my mom. I respect her. I want her to be in peace with him. I don't want tribal conflicts. My mom damaged me. This whole life, like this whole entire life, I'm trying to keep my mouth shut. Because I'm trying to have respect for her. But when I'm just looking stupid, I'm looking stupid in front of all these people. Like, what? Come on. It's not right. It's not right. Yes, she's my mother. Yes, everyone needs to respect her. Nobody needs to talk about my mom on social media. Everyone, even the people that's my friends that I don't even know, the people on social media, stop talking about my mom. This is a mistake. This is me and her. 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 Mistake for being on social media. That's our mistake. But so the main reason that she don't like the guy is because he's the ground. Yes, she told me. She said, go out with American boys. She said, why do I need to be with a Tigray? Yeah, she said I don't think. I don't have to, and I don't care what anybody says. Okay. I don't. So, Tina, can you unmute and talk about this one? I don't care what anybody says. The comments, I don't care. She don't take medication at all. She doesn't take any medication. The other thing is, the only problem you got with him is because he's Tigray. Can you explain that? And that's why I'm trying to bring him up so he can explain himself, and he needs to apologize to my mom. I know that's, I understand he said what he said to her. I want him to apologize to her, but I want to bring him up. So can I do that? Yeah, you can. Thank you. By the way, my relationship is nobody's business. It's not my, it's nobody's business for anybody to tell me not to be with someone because, this politics, this person doesn't like you. She got his phone number. My thing is first, where did she get the phone number from? His phone number. She tracked my phone. I see. She tracked my phone. She tracked everything. That's why I'm in the process of getting a new phone. I have that all figured out. Okay. But I don't care what the comments say. I'm at the end of the day, I can love who I want. That's nobody's business. As much as you guys tell me. Amora, why are you dissing her mom? ሰላም አይቀድምም። ሰላም ወገን እንዴት ናችሁ? ምን አልከኝ? ኦኬ ሰላም። ለምንድን ነው ከእናቷ ጋር ይቅርታ፣ በአማርኛ ላውራ። ለምንድን ነው ከእናቷ ጋር በዚህ ደረጃ ጸብ ውስጥ የገባኸው? ቮይስ ሜሎች ሰምቻለሁ። እውነት ለመናገር እሷም ልትናገር ትችላለች። እሷ ከሄደች ካልፈለገች ትሂድ። ዮኒ ምን መሰለህ፣ አንደኛ ነገር ውሸታም ናች ልል አልችልም። ምክንያቱም ትልቅ ሴትዮ ስለሆነች ላይ የምታወራው ነገር ያለ በሙሉ ግን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው የነበረው ላይ ውሸት ነው። ገባካ? ምንም እውነት አይለውም እዚህ ጋር። እኔ ህዝቡ ላይ አምረን ይችላል። ኦፍኮርስ ሶሻል ሚዲያ ላይ የወጣ ሰው ማንም ሊታመን አይችልም እንደ ሌላው ሰው ስለሚያስበን ማለት ነው። ግን ሜሊን ብትመጣ ደግሞ ከኔም በላይ እንትን ታደርጋለች። ከኔ በላይ ኤክስፔሪንስ ታደርገው ይችላለች ይህን ነገር።
ሁለተኛ ደግሞ አንድ ጊዜ ነበር የምትበላው ያልኩት እኔ ራሴ ነኝ። ያ እኔ ራሴ ነኝ ያልኩት። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ እያለች እኛ 24 ሃውርስ ከእሷ ጋር ስልክ እያወራን ስለነበር ማለት ነው። ትምህርታችን እየተውን ስራችን እየተውን ቤተሰቦቻችን ረስተን እስከ መጨረሻችን ልጅ እንዳትጎዳ በማሰብ ነው። ገባህ እንጂ እንደ እናቷ ብታስቡ በብሔር ቢሆን ኖር እኮ እችኒናችን ልጅ እንኳን እንገናኙ። ገባ ያለችው ደግሞ ወደ ኦሮሞ ወደ አማራ ወሮሬ ጥልሻለሁ እንደዚህ አላልኳትም። የአማራ ህዝብም የኦሮሞ ህዝብ ህዝባችን ነው። እኛ ገባ በፖለቲካ ከመጣርም ፖለቲከኛ ከፖለቲከኛ ጋር ይጣላል። ቆይ እኔ ጋር መጀመሪያ የነበራችሁ ጊዜ አልፈልግሽም ስትላት አልነበረ ወጪ የሆኒ ማኛ ያልገር ከዛን ጊዜ የብዙ የመቀራረብ ነገሮችን አልነበረን። ገባካ ከዛ በኋላ ነው እየተቀራረብን የመጣ ከተያየን እኮ እኛ አዲሶች አይደለንም። ከአንድ ዓመት በፊት ነው የምንተዋወቅ እና ማለት እኔ ብዙ ምንም መጥፎ ነገር እስካሁን አላወራሁም። የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ እንጨርሰዋለን ምንም ነገር አላልኩም። ዮኒ ማኛ ላይክ ጌይ ነው ከእህቱ አስረግዞ ነው እህቱ የመጣው። ቤተሰቦቹን ደፍሮ ነው የመጣው። እናቱ እንደዚህ ከሊንዳ ወልደዋል ማለት ብዙ ነገሮች ነው እየሰማኝ ነው። ይቺ ልጅ ከእናቷ ጋር ከማን ጋር የምትባለው ለአንተ ብላ አንተ አታደርገውም። አሁን ለምሳሌ ልጠይቅህ፣ አንተ እናትህን ዴዚ ዲስስፔክት እያደረገች ከአንተ ጋር ፍቅር መሆን ትችላለች? እስቲ አብራራልኝ በፈለግ ማለት አቀራረብኩ አገናኝቻቸዋለሁ እኮ ከእናቴ ጋር ኢቭን በቪዲዮ ማኛ የዛን ጊዜ እኮ አይባልም አይዋቃሉ፣ ግን ምንም ማድረግ አልችልም። በቃ ከአቅሜ በላይ ሲሆን ቤተሰቦች በሙሉ ነው እየተጣሉ እንዳለን የተጣላት ከቤተሰቦች በዚህ የሁለት ቀን የተነሳ ማለት ገባ። ኢቭን እናቷን እንደዚህ ስታረጋት ቤት ዘግታት ነው የምትውለው። ኢትዮጵያ እኛ ተባብረን ያወጣናት ከኢትዮጵያችን ልጅ ቤት ዘግታት ነው የምትውለው። 11 ሰዓት ነው የምትመጣው በኢትዮጵያ 11 ሰዓት ማለት ነው። ብሮ መኝታ ቤት ያለው ሱቅ መውጣት ይችላለሁ። ማርያምን ማለት ነው 11 ሰዓት ነው እናቴ የምትመጣ ገባት። 11 ሰዓት መጣ ነው ምግብ የምትሰጣት። ይሄ ውሸታም ትበል ዲዚ ሜሊም ውሸታም ትበል። ግን ፍሪጅ የለም ወይ ቤት ውስጥ ምግብ የለም ወይ? አሞራው እዚህ አይደለም ዮኒ ማኛ። አሁን ያልገባክ ነገር አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እያልኩ ያለው። ከኢትዮጵያ እኛን እንድትወጣ ያደርግናል። እኔ እነግርሃለሁ እንዳትሞት እቺ አይኔ ያየ የሆነ ሴት ልጅ እንድትጎዳ አልፈልግም። ነገ በህቴ ይደርሳል፣ በእናቴ ይደርሳል። አልፈልግም ይሄን ነገር እንዴ የቆዩት ነገር ግን ሙዚቃ ሊሰሩ አይደል እንደ የቆዩት ኢትዮጵያ። ሪዝኑ እሱ ሌላ ሪዝን ነው። ምንም እያልኩ ያሉት ከመጀመሪያ ስንጨርሻ ነበር ማስመሰል። ዴዚ በግልጽ አድርጌ ልንገርህ፣ እናቷን ዲስሪስፔክት ማድረግ አትፈልግም። በግልጽ አድርጌ ልንገርህ ማለት ነው። ማርያም እናቷን ስታወራ ስትሰማት ልንገርህ ማለት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ስለ ፕሮጀክት እና ስለ ፕሮሚሽን ብቻ ነው እያወራች ነበር። ምንም ዴዚን የሚጠቅም ነገር አላወራችም። ምንም ነገር ማለት ነው። ገባካ ፕሮሞሽን የምትሰራው የነበረው እንደዚህ አንድ ብርም አልተቀበለችም። ሶክ የእናቷ ነች አሳድጋጃት ልትወሰደው። ስለሱ ምንም አያገባኝም። ገባካ የቤትን ገበና ግን ቤት ነው የሚተወው፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ አይወጣም። እናቴ የሆነ የጀመረችው ገበናውን ወደ ሶሻል ሚዲያ ማውጣት። ኢቭን የእናቴ ፎቶ ዘቅዝቃ እንድትሰደብ እናቴን ያደረገቻት እሷ ነች፣ ግሩፕ ሰብስባ ማለት ነው። ቆይ አንተ ያልገባኝ ነገር በእናትና በልጅ መካከል ዋይንቦ አዶንጌ እሱን ያልገባኝ እንዴ ቮይስ አለ እኮ ልንገርህ፣ ልላክልህ ዮኒ ማኛ። እንዴ እኔ ፕሪዮ አምሃራ ነኝ፣ እሱ ትግራዋይ ነው። እኔ ያሉ ደግሞ ትግራዋይን አታገቢም እያለቻት እኮ ቪዲዮ አለ። እቺ ልጅ እኮ ልንገርህ ዮኒ ማኛ፣ እኔ ብዙ ቤተሰቦችን አውቃለሁ። ገባካ አይደለም ከሁለት ብሔርም ከሌላም ሆኖ ከአንድ ብሔርም ሆኖ እየተፋቀሩ እየተዋደዱ የሚለያዩ ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ ናች ዴዚ ተዋደናል ተፋቅረናል ማለት ደግሞ ነገ አብረን ልንሆን እንችላለን ላንሆን እንችላለን። ብዙ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። የግድ ከኔ ጋር ትጋባ ማለት እኮ አይደለም። ገባ እች ልጅ ግን አእምሯ ዳሜጅ ሆኗል። ይሄ ብቻ ነው እያልኩኝ ያሉት። በአንተ ጉዳይ ብቻ አይደል እንደ ነገር የተፈጠረው ከድሮ ጀምሮ ከድሮ ጀምሮ እኔ የማልስማማው ከአንተ ጋር እኔ ቤት ሆነው በደንብ መጥተው ፈታ ብለው ሲጫወቱ አውቃቸዋል። የ2024 ብራንድ ኒው ካር የምትነዳን አዲስ አቢዩዝ የሚደረግ ሰው እንደዛ አይነት መኪና ተገዝቶ አይሰጠውም ብሮ። ደግሞ ይሄን ድሪም ያመጣችው ዴዚ ናት። ዴዚ ኢትዮጵያ ሄደን ፈምሼ ሰርቼ ልቀር ነው ያለችው። በዴዚ ሀሳብ ነው እናቷ አብራት ሄደችው ኢትዮጵያ። you should understand that
ስለዚህ አንዳንድ ቦታ ስትሄድ አቢዩዝ ስለሚያደርጓት እቤት በብዛት እንውላለን አለች። ኢትስ ኦኬ ልንገርህ፣ እሷ ስለዚህ በእናትና በልጅ መካከል እኔ እሻላለሁ እያልክ እኮ ነው። እሻላለሁ አይደለም። ለምንድን ነው ያላልኩትን ወሬ እያወራች የራሴን ነገር መልስ ሰጥ። ደግሞ አንድ ነገር ማለት ነው፣ አንተ የምትወዳት ከሆነ ዴዚ you should just later የምታፈቅራት ከሆነ አንተ ለመምጣት ያለበት she doesn't have to come. Wait, just Galila, please, just let him talk, please. ትቻለሽ እባክሽ ስለማይገባሽኛ ህይወት ላይ ያለችው ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ገሊላ ያልገባሽ ነገር አለ አንዳንድኛ ጋር ለማለት ፈልጌ ነው። ሰው በጣም ይቅርታል። ገባካ? እኔ ስለ ዴዚ እና ስለ እናቷ ላስረዳ እዚህ አይደለም የመጣሁት። ገባ? እናቷ ስለሆነች እሷ ልትደብቅላትም ትችላለች፣ ሙሉ ነገርም ማውጣት ትችላለች። ምክንያቱም ሙሉ ፕሩፍ አላት ልጅቱ ከልጅነቷን ጀምሮ ማለት ነው። ስለሱን የምንመናገር ወይ ልጠይቀህ፣ አንተ ነህ ወደ ፈረንሳይ የምትወስዳ? በአንተ ትኬት ገዝተላት ነው? አንተ ሆቴል ከፍለላት ነው ወይስ በራሷ ነው? እስቲ ንገረኝ። This is the thing. This is nobody's business. That's what I'm saying. Like, ዮኒ ማኛ ልንገርህ፣ ይሄን እየጠየቅኩት ነው። ልጎዳሽ ሳይሆን ልጠቅምሽ ነው። ከገባሽ አንተን የምታደርገው ይሄን don't explain yourself. የመጀመሪያውን ነገር ልጨርስና ወደዛ ሄድልሃለሁ። እሺ ገባህ? ያ አንዴ ባካችሁ አትደውሉ። ያ እኔ ልንገርህ፣ እችን ልጅ እዛው ልጅ ታጠገብ ነች፣ ጠይቃት ትችላለህ። እኔ አስረግዢ እንደዚህ እናቴም ለራሱ ሁሉም ያለኝ በሪከርድ ምናምን ትላለች ሁሉ ጊዜ። ገባ? ሶኪ ሪከርዱን ታምጣውና እኔ ለዚህ ህዝብ በሙሉ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ገባህ? እኔ ያልኩት ነገር ካለ አሁን ስላላልኩ ደግሞ ይቅርታ። ሁሉ ነገር ያዳመጥኩትን ልንገርህ፣ ምንም አታመጪም አንቺ ምንም አታመጪም ብላታል እናቷን አይደል? ምክንያቱም እኔ በቲክታክና ኢንስታግራምን የወሰድኩበት ጊዜ ነው ከኔ ጋር ያለው እሷን እናትየውን አይደለም ያልኳት። ሊንዳ የምትባል ልጅ አለ ዱባይ ላይ የምትቀመጥ፣ እሷ ነው እንደዛ ያልኳት። አይ የእናቷ ቮይስ ሜል ላይ ለሊንዳን የላከችው ሊንዳ ነች ለእናትየዋ የላከችላት። ኦኬ ያ ሊንዳን ያልኩበት ምክንያት ደግሞ ሁሉን ነገር ኮንትሮል አልከዋል ምናምን ስላት፣ አንድ ጊዜ እኔና ሜሊ ጠየቅናትና ሜሊ which one? The one live in Kenya? Kenya አይደለም የምትኖረው። which one? Melly which one you talking about? ሜላት ናት ጀርመን ያለችው ናት ወይስ ኬንያ ያለችው ናት? ኬንያ አይደለችም፣ like UK ያለችው እኮ ጀርመንም አይደለችም። Yeah, the Kenya one. Yoni, yes, yeah. Which one? The one from, like, she was born in Kenya, yeah. ኬንያ ኦኬ። ስለዚህ ሜላት ሌላ ናት። ሜላት ሲባል አንቺ እየመሰለች ነው እዚህ ከስር የምትጽፊ። It's not you ሜላት አንቺ አይደለሽ። ሜሊ የምትባል she's from Kenya ኬንያ የምትኖረው። Okay, yeah, but she lives in the UK now. She's the same person. In UK? Okay, great. Yeah. Actually, go ahead now. እና በቃ እኔ መጨረሻ ማወቅ እንፈልገው ይሄንን ነው። ዴዝም እዚህ ጋር አለች እና ጠይቃችሁ የለውም። እኔ አንድ ቀን ወይ አማራ እንደዚህ ነው እንዴ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ነው ብያት አታውቅም። ለምንድን ነው ስለ ፖለቲካ ማውራት? ብዙ ጊዜ ኤክስፕሌን አድርጋለሁ ስለዚህ ነገር። ገባህ? ስለ ፖለቲካ እኔና ዴዚ አውርተን አናውቅም በህይወታችን ሙሉ ማለት ነው። ይህ ሁሉ ጊዜ ስናሳልፍ ስለ እናቷ ጋር መሰዳደቡን ምን አመጣው? ይሄንን ንገረኝ። ይሄንን እስቲ አስረዳኝ። የእናትየውን የሰደብኳት የት አለ? ይሁን ይማኝ ቲና ግቢና እኔ ማውጣት አልፈልግም። አዶን ዱ ቲና ራስሽ ግቢና ይሄን ነገር ኤክስፕሌን አድርጊ። And please respect too. ኖ ያ ማስረጃ ካላት አምጥታ ይሄን ነገር ማድረግ ትችላለች። There's a lot of things that people don't know. That's why I really don't care what people are saying. ያ አንደኛ ስህተት የተሰራው በእናትና በልጅ መግባቱ ልክ ነው ብዬ አላስብም። ማንም ሰው አልገባንም። የገባ ሰው የለም ብሮ። እንደሆነ ከኢትዮጵያ እኛንን ያወጣናት አላልክም እንዴ? ገብታለች። በደንብ አድርገን ይገባ። ምክንያቱም ትምህርትሽን አትማሪ አሜሪካ ምትመለሽ ስላለቻት እኛንን ያስወጣናት። ለምን አወጣችኋት ብለን ለምን አወጣችኋት ወደዛ ብለን ለምን አወጣችኋት? ትምህርቷን ልትማር አልቻለችም። እቺ ልጅ ገባህ? ትምህርቷን አቀርጣን ሄደችው። ላይፏን አቀርጣን ሄደችው። ወስና ነው ሄደችው። አልወሰነችም። ተገዳ ነው ወስና ነው ራሷን ያለችኝ። Let her say it again. Daisy, listen to her.
Okay? ዮኒ Daisy. አንተ ተቸግሬያለሁ ካላልከኝ እኔ ልርዳህ ብዬ አልመጣም። አዳምጠኛ እንዴ ዴዚን ላውራ። Daisy, when you went to Ethiopia, your plan was to be famous, to record music, and to get My plan was not to be like, this is the thing. You guys, this is going like, this topic is so confusing for everyone. I hear like one thing this minute, the other thing this minute. Why does that matter? The point of it is, my mom and him have a problem because of politics. This is politics. This is not about, oh, she's going to this wind. This, my mom, she say go to America wind, go. She say do that. She don't care. She don't care it's about a boy. What is it? I'm any Tilik Sony. I have the right to do whatever I want. Yoni, don't smile like that because you know that America the reason why she got a reason for it. I have a family, but you guys have to give me freedom. I am a grown person. Oh my gosh. The reason is politics. This is politics. This is politics. I'm so tired. People comment, oh, he's using you for this. He's doing this. He's doing this. Guys, please be quiet. It's like 1 minute. This is politics. You guys don't understand. None of you guys in the comments are there when behind closed doors. None of you. I could say a whole lot of things about her, what she does, but I don't want to because I respect her. I don't want to keep pushing this narrative towards her. I don't want to do that. So, what I'm saying to have peace, why don't you tell her? Why don't you love people regardless of their tribe? This is what it's about. This is about love. It's about everyone is God's children. This is not about politics. I don't care. Some people, honestly, let me break down that one for you, okay? Some of the Tigrayan people don't like Amhara at all. You gotta respect that. Yes, just like Amhara people don't like some of the Tigray people. It's the same. Okay, exactly. That's what I was trying to say. There's Amhara people don't like Tigray. There's Tigray people don't like Amhara. Yes. And if you ask him, he supports his political party as well. He's politician as well. He doesn't talk about politics. Okay, just like Amhara people, we you know, I post videos to it all the time. I respect my culture. Don't we all have a right to show love to our backgrounds? Or is this a political thing that we have against each other? It can be one or the other. It can be one or the other. It can be. What I'm saying to you is the first thing for me is the diss about your mom. You and your mom's situation should be you and your mom problems. Yes. It shouldn't involve him. Even That's if what I'm saying. About him, why does it involve him? Listen to me. Even if she says something about him, he should respect, you know what, Mom? I understand what you're coming from. I understand your frustration. But I love your daughter. That's all he got to say. Nothing else. Ask him if he said that. Ask him if he said that. Okay. እኔ አእምሮው የምጠይቅ ምንድን ነው? እናቷ ስትሰድብ ወይም የሆነ ነገር ስትል አንተ በሪስፔክት ነው ያወራት ወይስ እሷ በመጣችው ኃይል ነው የሄድከው? ኧረ እሺ የኔ እናት ችግር የለውም። የኔ እናት ላይክ ኢሞጂ ያለ የሆነ እንትን አለ እንትን ማርያምን በሪስፔክት ማውራት ነው። እሷን ማስረጃ አለ እሱን ያረክበት የመጨረሻ በቃ ተናድጄ ያወራው ትናንትና እህቱን ደፍሮ ነው መጣ እህቱን አስረግዞ ነው የመጣው ስትል ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢቭን እኔ ራሱ ላይክ ያፈቅረኛል እኔን አግብተሽ ውሰጂኝ አሜሪካ ብሎ አሜሪካ ምንም ልዩነት እኮ ያለውም ከስዊዘርላንድ ስዊዘርላንድ በጣም አሰርጥም ከስዊዘርላንድ መተሽኝ አግብተሽኝ አሜሪካ ውሰጂ ምናምን ብሎኛ ስትል ተናድጄ ኦፍኮርስ ብያታለሁ። ያልኳትም ደግሞ የተናደድኳትን ቃል ነው። ከዛ በፊት ያለውን ቮይስ ሜሎች አሉ የእሷ ይብሳል። ዮኒ ማኛ አንድ በአንድ መላክ ይችላል። ለዚህም ታሰማው ይችላል። እዚሁ ያሰማል። አንድ ስልክ ብቻ ነው ያለኝ ቤት ስዊዘርላንድ አይደለም ያሉት ሌላ ሀገር ነኝ ያሉት። አሁን ወጥቻለሁ ከስዊዘርላንድ እና እንደዛ ስትለኝ ኦኬ ስሚ አልኳትኝ። እኔ ሁል ጊዜ ሁለተኛ ሶስተኛ ጊዜ ተይኝ ብልሻለሁ፣ ህይወቴን ልምራበት ብይሻለሁ እና እኔን ቤተሰቦቼን ሀገሬን ህዝቤን እየነካሽ ነው፣ እባክሽ አትነካኪኝ። አሁን ለዲዝ ብዬ ተውሻለሁ እንደገና አልኳትኝ። ሁለተኛ ሶስተኛ ጊዜ ከሰማሁልሽ ግን የሀቢባ ቤት ወስጃን ጠልጥጥሻለሁ ነው ያልኳት። ሌላ ምንም ነገር አላልኳትም። ምንም ነገር ልታመጣልኝ አትችልም። ገባካ? ኦፍኮርስ ነገር ስማ ልንገር፣ ከማንም በላይ ልንገር፣ ኦፍኮርስ ሌላው ሰው እንደ ፋን ሊታመምልኝ ከጎኔ ሊሆን ይችላል። እንደ የኔ ህዝብ ግን ሊሆን አይችልም። ገባህ? ህዝቤ ሲነካ ደግሞ እኔ
ዴዚን ስለማፈቅራት እናትየውን ሪስፔክት አድርጌ የአማራን ህዝብ ሪስፔክት አድርጌ የኢትዮጵያን ህዝብ ሪስፔክት አድርጌ ከማንም ጋር ሳልነካካ በሪስፔክት ነው እየሄድኩኝ ያለሁት። ገባ? እኔ ማንም ሪስፔክት እንደማድርገው የአማራን ህዝብ አንድ ጊዜ የአማራን ህዝብን ወደ ታች አውርጄ የተናገርኳትን ቪዲዮ ሆነ ነገር ምንም ነገር ሊያምጡልኝ አይችልም። ከማንም ህዝብ ጋር በሪስፔክት መሄድ ነው የምፈልገው። ገባህ? ህዝቤ ሲነካ ደግሞ ኦፍኮርስ ያመኛል። እንዴ ማንም ህዝብ የለኝም። እኔ ህዝቤ ያኛው ህዝቤ ነው፣ ያኛው ምስኪን የተበዳዩ ህዝብ ነው ያለኝም። ሌላ ምንም ስለ ፖለቲካ እናችል ታውርተናና እሷ ኢቭን ለራሱ ልንገር፣ ይሄ ቮይስ እኔ ከ5 ወር ከ4 ወር በፊት ነው የሰማሁት። ይሄ እኔ አማራ ነኝ እሱ ትግራዋይ ነው ምናምን የሚለው ከ5-6 ወር ነው የሰማሁት ከሜላት። እኔ ሜላት ዴዚ የነበር አሰማችና ላኪልኝ ስላት ነው አንድ ቀን ትናደዳለህና ታወጣዋለህ አለች። ከዛ ኦኬ ምንም አላልኳትም፣ ችግር የለውም እናትሽ ነች እኔ እንደዚህ ያደርጋልበሽ፣ እንዲያውም እንደዚህ ሰው ችግር የለውም እናትሽ ልትረጃ ትገባለች። እኔ ከእናቷ ጋር ነው እንዲያውም ከዴዚ ጋር ቆሜ አላውቅም። ማርያምን እናትሽ ነች ብትሳሳትም ለራቱ እናትሽ ነች ምላ ሁል ጊዜ ሜሊ አለች እዚህ። ማርያምን መሲ ከፈለግክም ልጠይቃ ይችላል። መሲ እህቴ ያለች እሷን ሳይቀር ነው የምትሰድባት። ቤተሰቦችን በሙሉ ነው የተዋሩት። አንድም ቀን እኔ የዴዚን ቤተሰብ እና የዴዚን ምንድን ነው አንተ አሁን በዚህ ጉዳይ ምንድን ነው የምታተርፈው? ምንም የአንተ ፍላጎት ምን ነው? የአንተ ፍላጎት ምን ነው በለኝ። የአንተ ፍላጎት አሁን ምንድን ነው? ኦኬ የኔ ፍላጎት እቺ ልጅ የማንም ጫና ሳይደርስባት ራሷን በራሷን እንድታስተዳድር ፈልጋለሁ። ገባካ? የሰራችው ማለት ማዘሯን ያለችው ሌላ የለም እኮ ብሮ ችግር የለውም። እና የሰራችውን ብር ማንም እንትን እንዲላት ከሰራችውን ብር እንኳ ችግር የለውም። እናቷን ተወሰደው። እኔ ስለዛ ነገር አያገባኝም። ገባ? ትምህርቷን እንድትቀጥል እፈልጋለሁ። ገባህ? ኢትዮጵያ ገብታ ከኢትዮጵያ እኮ እሱን እኮ ማለት አትችልም። እኔ የምፈልገው ብለህ ስለ እሷ ማለት እኮ አትችልም። ስለ እሱ ማድረግ የምችለው እናቷ እንጂ አንተ እያወራሁት ያሉት አይደል እንዴ? አንተ ትምህርቷ እንድትማር ፈልጋለሁ እንዲያደርጋለሁ ዳስኖቹ ዶር He didn't say that. He did not say that. Yoni, I am 20. Again, I don't know how many times I have to keep explaining this. I'm 20. No, he's explaining to me, Daisy. Yes, but I don't understand why everyone's trying to act like my mother and father. Like, no. No, he is the one saying like that. Yes, he's saying what I say. That's what he's saying. I have made it clear to him. He didn't say that. I asked him, what do you want from her? I asked him that. What do you need? Okay. So, አሁን በድጋሚ የምጠይቅህ ምንድን ነው? ንገረኝ እስቲ ከእሷ ጋር ምንድን ነው የሚሆነው? እስቲ ንገረኝ። የሚሆነው ፈጣሪ ያውቃል። ግን በቃ አፈቅራታለሁ፣ እወዳታለሁ፣ እሷም ትወደኛለች። ኦኬ ልንገርህ አንድ ሆን ይመኛል። ኦኬ ስማ ልንገርህ ሆን ነገራትና እኔ ይሄ ልጅ አሌክስ ቅድም ብላለች እናትዬው እና ቪዲዮ ይዘባታል ብላለች እናትዬው። ገባህ? ኦኬ አሌክስ እያስፈራራኝ ነው እንደዚህ ጋር ምንም ችግር የለውም። እኔ ማርያምን ከህይወቴ ይውጣልኝ አልፈልገውም። የልጅ ካለች ማለት ነው በቃ እንደሌለ ኦኬ ኦፍኮርስ አካውንቷ ከኔ ጋር ላይ ነው አውቃለሁ። ሁሉ ነገሯ ከኔ ጋር አለ እና እተወዋለሁ ሁሉም ነገር። ለምንድን ነው አካውንቷን መያዝ የፈለግከው? አልገባኝም። ባሉ ነው የኔን አካውንት ከእሷ ጋር ነበር፣ የእሷም ከኔ ጋር ነበር። አስፈላጊ ነገር አለው ማለት አንተ የእሷን አካውንት መያዝ እሷ አንተን አካውንት መያዟ ጥቅሙ ምንድን ነው? እስቲ ዘግበኝ። Calm down. I'm just asking him why you getting bothered. I'm asking the guy. He can't answer. You get him frustrated for no reason. I'm asking him. He can't answer for anything. I'm just saying, like, what does this have to do with anything? It has to do with everything because it's called controlling. That's why. So my relationship is everybody's business. Like, what? You came out and told us. It's gonna be, but it's like the thing I want everybody's support. I want support. I don't want people telling me, "Oh, this guy is doing this to you." This. If he's like that, as I said, he can be whatever you want. That's your choice. What I'm saying to you is, what I'm saying to him, I'm just asking him a question so people will understand it. He said, "I love her. She used to have my account, and I have her account." That's what he was saying. There's nothing else we said about it. I just asked him why. He said, because we just want it.
I just got an answer for him. Don't get frustrated about that one. So እኔም ዌብሳይት ይቅርታ ከዌብሳይት በፊት ላውጋው የምጠይቀው ነገር ካለና እስኪ የተረዳው ነገር so let me Daisy, so like I said yesterday, right? I'm on your side, but sometimes you got to be able to understand your mom's side as well, right? No, I do, of course, yeah. Like, listen, let me. One thing is that let me finish talking, and then I will listen to you as much as you want me to. Okay, I'm here, like I told you earlier. So she raised you without a father, which is a big responsibility as a single mom, right? She literally worked 2 jobs to make your life comfortable as much as she could, right? So as an Ethiopian family, they have a right to say, yo, my daughter has to date this and this and that. It doesn't mean that you have to accept it though. No, let me finish. It doesn't mean that you have to accept that. She have her own opinion. You have your own too. That's it. And the second thing you gotta understand is that, yes, I heard the voice. Like, Yoni, I'm sorry to say this, her mom said that. But record, I'm gonna, sorry, Daisy, I'm gonna tell him in Amharic, okay? Literally word by word ያለችው ምንድን ነው? ለምንድን ነው ከዛው ከሀገርሽ እኔ አማራ እንደሆንኩኝ እያወቅሽ ከትግሬ ጋር የሆንሽው ሌላ ሰው ፈልገሽ አትይዥም ወይ የሚል ቃል በቃል ቮይስ ሪኮርዱን እኔ ላንተ ራሱ ሼር አደርግልህ እችላለሁ። I heard it word by word. Okay. So like one thing I want to clear, Daisy is not lying. Yeah, I know she's not going to lie to me about that. So Ziga, like, I just want to clear that up. Okay. Second thing, okay? So second thing, your mom can say that because that's politics, but it doesn't mean that you have to accept it, okay? That's her own opinion. Just like he have his own opinion, like your boyfriend, right? He have his own opinion. It doesn't mean that everybody accepts it.